जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मो राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुच्ची महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। कालजयी ओडिया काव्य रसकल्लोलर पंचदश छांदर प्रथम 10टी पदर व्याख्या मु कर सारी पूर्ववर्ती भिडियो रे। जदि देखी ना तेबे प्लेलिस्ट को जाइए देखिपारे। आज एकादश पदर आग को व्याख्या करी। तेबे यही पंचदश छांदरे कवि दीनकृष्ण दास ग्रीष्म ऋतुर वर्णना करिसंती। तो सही क्रम रे देखिबा एकादश पदरे कौन रही। के दिन शेषरे दिन कर करे ताप पाए जले बुड़े के महाविकले बसी शीत स्थले शीतल पवन लोड़े सुजने केते कहिबे प्रसंग केवल शीतकारक द्रव्य बिनु आन लोड़ेला नाही अंग सुजने केते कहिबे प्रसंग। तो कौन है ग्रीष्मर प्रचंड सूर्यताप जोगु दिन शेषरे दिन कर करे ताप पाई कहीं जले जाइकी बुड़ई माने दिन सारा प्रचंड सूर्यताप पाई कि दिन शेषरे बा संध्या समय रे जले जाइकी किए बुड़ मारई आउ किए महाविकल रे कौनसी ठंडा स्थान रे बसिकी ठंडा पवन को खोजी थाए। सुजने केते कहिबी ए प्रसंग माने ग्रीष्मर प्रसंग केते मु वर्णना करी बोली कवि कहउचंती। केवल शीतकारक द्रव्य बिनु आन लोड़िला नाही अंग माने जो जिनिस आम शरीर को बा आम देह को ठंडा लगे ता व्यतीत अन्य किछि भी आउ ए देह बा ए शरीर आवश्यक कला नहीं किछि भी आउ दरकार पड़िला नहीं केवल शीतकारक बा ठंडा जिनिस उपरे ही एई देहर आवश्यकता पड़िला। द्वादश पद कांत प्रबल ग्रीष्मरे विकल होई सकल गोपांगना करिबे बोली जल क्रीड़ा चंचल होइले चंचल नयना सुजने कमला कुटिल कुंतला काम केली कला कुशला सुशीला केतकी गौरी प्रेमशीला। तो ग्रीष्म ऋतुर वर्णना पर कवि फेरी आसी मूल प्रसंग को माने सही ग्रीष्म समय रे सही गोपपुर रे गोपांगना मानक अवस्था कौन होईची सहीटा से वर्णना करुछंती। से कहउचंती कांत प्रबल ग्रीष्मरे विकल होई सकल गोपांगना। कांत शब्दर अर्थ होची सुंदर। तो एठारे आमे कहि परिबा जे प्रचंड ग्रीष्मरे विकल होईकी माने ग्रीष्मर प्रचंड तापरे विकल होईकी समस्त गोपांगना कौन कले जल क्रीड़ा करिवे बोली भाविले। जल क्रीड़ा करिबा पई सही चंचल नयना माने चंचल होई पड़िले। तापरे गोपांगना मानकर ना रहिछि सुजने कमला कुटिल कुंतला काम केली कला कुशला सुशीला केतकी गौरी प्रेमशीला एटा गोपांगना मानक ना माने। तो यही भली अनेक गोपांगना ग्रीष्मर प्रकोप जोगु बा प्रचंड सूर्यताप जोगु विकल होईकी जल क्रीड़ा करिबा पई मनरे विचार करिसंती। ता परवर्ती पदरे रहिछि करी कुंभस्तना कुकिल बचना कुंद कली चारु दशना कुटिल दशना प्रसन्न बदना श्रीकृष्ण चंद्र स्नेह घेना सुजने कूपक नितंब शोभना केशरी मध्यमा कौतुक सीमा कुंज बन केली लोभना। तो यही पदरे गोपांगना मानक शरीरर सौंदर्य वर्णना होईछि। करी कुंभस्तना माने हाथी बेकर ऊपर अंश रे जो फुला अंश थाए सही भली स्थन जहार ताकू कहा जाए करी कुंभस्तना माने हाथीर बेकर ऊपर जो फुला अंश थाए सही भली स्तन जार थाए सही करी कुंभस्तना। कोकिल बचना जे कोकिल परी मीठा कथा कहे। कुंद कली चारु दशना कुंद कली अर्थात कुंद होची गोटे प्रकार फूल धला रंगर गोटे सुगंध युक्त फूल। तो सही फूलर पाखुड़ा भली कुंद कली अर्थात सही फूलर बा कुंद फूलर पाखुड़ा सही फूलर पाखुड़ा भली जार सुंदर दांत दशनार अर्थ होची दांत आउ चारुर अर्थ होची सुंदर
माने कुंद फूलर पाखुड़ा भली सुंदर दांत जो मानकर अच्छी कुटिल दशना जो मानकर कुंच कुंच होगी बक्र दांत सब रही प्रसन्न बदना मुखरे जो माने सब प्रसन्न था जहाँकर मुख सब प्रसन्न थाए श्रीकृष्ण चंद्र स्नेह घेना जो माने श्रीकृष्ण चंद्रंकर स्नेह घेनी थांती बा स्नेह पाई थांती सुजने कूपक नितंब शोभना कूपकर अर्थ होउछि गर्त थिबाटा माने कूपक नितंब शोभना एठारे सेई गोपांगना मानक कोटी देश बा पछपटर वर्णना रही तापर केशरी मध्यमा कौतुक सीमा कुंज वन केली लोभना केशरी मध्यमा तो सेमानकर कोटी देश बा अंटाटा केमिति थिला सिंहर अंटा भली सिंहर कोटी भली सिंहर जेमिति कोटी देशटा पातली होई थाए ठीक सही भली केशरी मध्यमा बा सिंहर कोटी भली सेमानकर कोटी थिला कौतुक सीमा कुंजवन केली लोभना से माने सब कुंजवनर केली लोभना अटंती माने एटा गोपांगना मानक शरीरर वर्णना तांको शरीरर सौंदर्यर वर्णना एई पदरे थिला तापरे परवर्ती पद देखिबा कला कर हासी कमल सुबासी क्रीड़ा मानस कलहंसी कृष्ण मनमीन आकर्ष बड़सी कंदर्प दर्प तमससी सुजने काम तरंगिणी तरणी करन्ते गमन अति शोभावन दिशई धरणी सरणी तो सही गोपांगना मानकर रूप लावण्यर वर्णना एई पदरे भी रही कलाकर हासी कलाकर अर्थात चंद्र चंद्र भली हस जार कलाकर हासी कमल सुबासी जी पद्मपरी महक जार पद्मपरी जी बासी थाए भल बास्ना दे थाए क्रीड़ा मानस कलहंसी कलहंस अर्थात राजहंस तो क्रीड़ा मानस कलहंसी अर्थात जी मानस पटरे राजहंस भली क्रीड़ा करि थाए कृष्ण मनमीन आकर्ष बड़सी बड़सीर अर्थ होउछि माछ धरिबार एक उपकरण बाउंसरे तैयारी होई थाए तो श्रीकृष्ण मन रूपक माछ को आकर्षण करिबा पई जो माने हेउछन्ति बड़सी बा माछ धरिबार उपकरण कंदर्प दर्प तमससी तापरे कंदर्पर दर्प रूपक अंधकार पई जे जो माने हेउछन्ति शशि सदृश माने अंधकार को जेमिति शशि बा चंद्र दूर करे ठीक से बोली कंदर्पर दर्प बा अहंकार रूपक अंधकार को एमाने दूर करती बा एमाने काम रूपक दुख को नाश करती सुजने काम तरंगिणी तरणी काम रूपक नदी पार हेबा पई एमाने हेउछन्ति नौका सदृश करन्ते गमन अति शोभावन दिशई धरणी सरणी तो एई गोपांगना माने जेतेबेले गमन करती सेतेबेले एई भूमिटा बा धरणीटा खूब सुंदर शोभावन दिसे सरणी शब्दर अर्थ हेउछि बाट माने एई पृथ्वीर बाटटा बा एई भूमिर बाटटा शोभावन दिसे जो बाट दे से माने गमन करती परवर्ती पद रही कल रब करे कनक किंकिणी बाजई बाजेणी नुपुर काम पहंड मंडाई नेला प्राय शुभई अत्यंत सुस्वर सुजने कमल बिंचिला पराए किशलय पाद पंक्ति विकासंती पद पद के सुखमये कल रब करे कनक किंकिणी कल रब करे अर्थात किणी किणी शब्द करे कनक किंकिणी सुनार किंकिणी किणी किणी नाद करे किणी किणी शब्द करे आउ बाजेणी नुपुर पुणी शब्द सृष्टि करे काम पहंड मंडाई नेला प्राय शुभई अत्यंत सुस्वर तो जेतेबेले गोपांगना माने गमन करुछन्ति सही समय तांको पादरे नुपुर बाजुछि किंकिणी पुणी किणी किणी शब्द सृष्टि करुछि तो यही सबु शब्द एमिति लागुछि सते जेमिति कि कामदेवंकर पहंडी होउछि माने पहंडी रे विजय करिकि कामदेव जाउछन्ति आउ एही शब्दटा अत्यंत सुस्वर माने मीठा शब्द बहुत भल लागुछि सुनिबा पई सुजने कमल बिंचिला पराए सुजने कमल बिंचिला पराए अर्थात पद्म फूल बिंचिला परिबा पद्म फूल पकाई पकाई गला परी सेई गोपांगना माने तांको किशलय पाद बा कअलिया पाद कअल पत्र भली पाद पकाई पकाई जाउछन्ते सते जेमिति कि सेई पथरे पद्म बिंछा जाउछि पद्म पड़ी पड़ी जाउछि ठीक सेही भली दृश्य गोपांगना माने जेतेबेले पाद पकाई पकाई जाउछन्ति तापरे रहिछि कालंदी कूलरे प्रवेश होइले सकल बरज बालिका
କଲେ ଅବଲୋକ କଳାରେ ନିନ୍ଦୁଛି ଦଳିତ କଜ୍ଜଳ କାଳିକା କାମିନୀ କଟାକ୍ଷ ପରାଏ ତରଙ୍ଗ କବରୀ ପରାଏ ମହାମନୋହର କୁସୁମ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତ ସେହି ଗୋପ ବାଳିକା ମାନେ ବା ବରଜ ବାଳିକା ମାନେ ଯାଇକି କାଳନ୍ଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ ଯମୁନା ନଦୀ। ଯମୁନା ନଦୀର କୂଳରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କଲେ ଅବଲୋକ କଳାରେ ନିନ୍ଦୁଛି ଦଳିତ କଜ୍ଜଳ କାଳିକା। ତ ସେହି ଯମୁନାର ପାଣି ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, କଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି ଥାଏ। ତ ସେ କଣ କରୁଛି, କଜ୍ଜଳର କଳାକୁ ନିନ୍ଦୁଛି। ମାନେ ଯମୁନା ଜଳର କଳା ରଙ୍ଗ କଜ୍ଜଳର କଳାକୁ ନିନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। କାମିନୀ କଟାକ୍ଷ ପରାଏ ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ସେଇ ଯମୁନାର ତରଙ୍ଗ ସବୁ କେମିତି, ନାରୀର କଟାକ୍ଷ ପରି ବା ଆଡ଼ ଚାହାଣୀ ପରି, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଡ଼ ଚାହାଣୀ ପରି ସେଇ ଯମୁନା ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ। କବରୀ ପରାଏ ମହାମନୋହର କୁସୁମ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେଇ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନାରୀର କବରୀ ବା ଖୋସା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ କେଶରେ ଖୋସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ମାନେ ଫୁଲ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯମୁନା ନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ନାରୀର କଟାକ୍ଷ ଭଳି ବା ଆଡ଼ ଚାହାଣୀ ବା ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପରି ତାର ତରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଖୋସା ଭଳି ତାର କୂଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥିବାରୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ରହିଛି, କଳ ହଂସ କୂଳ ସ୍ୱନ କରୁଛନ୍ତି ହଂସ କନିସ୍ୱନ ପରାଏ କାନ୍ତା ଉଚ୍ଚକୁଚ ପ୍ରାୟ ବସିଛନ୍ତି କୋକ ମିଥୁନ ଏକଠାଏ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ପରାଏ କଳେ ବର ସ୍ଥିର କରି ବକମାନେ ମିନକୁ କରିଛନ୍ତି ଲଏ। କଳହଂସ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜହଂସ ମାନେ, ରାଜହଂସ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱନ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହଂସକ ନିସ୍ୱନ ପରାଏ, ହଂସକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂପୁର, ନୂପୁରର ନିସ୍ୱନ ଭଳି ରାଜହଂସ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ତା ଉଚ୍ଚ କୁଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ବସିଛନ୍ତି କୋକ ମିଥୁନ ଏକଠାଏ। କୋକ ମିଥୁନ ଏକଠାଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କୋକ ମିଥୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରବାକ ଏବଂ ଚକ୍ରବାକୀ। ମିଥୁନର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗଳ, ଆଉ କୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚକ୍ରବାକ। ତ ଚକ୍ରବାକ ଯୁଗଳ ବା ଚକ୍ରବାକ ଏବଂ ଚକ୍ରବାକୀ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, କାନ୍ତା ଉଚ୍ଚ କୁଚ ପରି, ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ତାର ଉଚ୍ଚ କୁଚ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଚକ୍ରବାକ ଆଉ ଚକ୍ରବାକୀ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ଯାକ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ପରାଏ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଭଳି ସେଠାରେ କିଏ ବସିଛି, ବଗ। କଳେ ବର ସ୍ଥିର କରି ବକମାନେ ମିନକୁ କରିଛନ୍ତି ଲଏ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମିନକୁ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଛ ପାଇବା ଆଶାରେ ବଗମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଭଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କମଳେ କମଳ ବଦନୀ ପସନ୍ତେ କମଳେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ କୁବଳୟ ଆଦି କହ୍ଲାର ସହିତେ କେତହିଁ ନହିଲେ ନିଶ୍ଚଳ କେବଳ ଯେ ଯାହାକୁ ଗୁଣେ ବଳଇ କି କରି ପାଶେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତରଳଇ। କି କରି ପାଶେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତରଳଇ। କମଳେ କମଳ ବଦନୀ ପସନ୍ତେ, ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦୁଇଟି କମଳେ ଅଛି। କମଳେ କମଳ ବଦନୀ ପସନ୍ତେ କମଳେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ। ତ ପ୍ରଥମ କମଳେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳରେ। ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ କମଳ ବଦନୀ, ପଦ୍ମମୁଖୀ ବା ଏଠାରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କମଳ ବଦନୀ ବା ପଦ୍ମମୁଖୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପଶିଲେ କଣ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କମଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ମାନେ ବା ପଦ୍ମ ଯାକ। ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାକ କଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯାକ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କୁବଳୟ ଆଦି କହ୍ଲାର ସହିତ, କୁବଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେଳିଆ କଇଁ ଆଉ କହ୍ଲାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧଳା କଇଁ। ତ ନେଳିଆ କଇଁ ଧଳା କଇଁ ଆଦି ଯେତେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। କେତ ହିଁ ନହିଲେ ନିଶ୍ଚଳ, ମାନେ କେହି ବି ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଯାହାକୁ ଗୁଣେ ବଳଇ କି କରି ପାଶେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତରଳଇ। ଯଦି ନିଜଠାରୁ ଗୁଣରେ ଜିଣି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯେମିତି ତରଳି ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କର
ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମାନେ କଇଁ ପଦ୍ମ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଗୁଣରେ ବଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଗୁଣେ ବଳଇ, ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣରେ ବଳିଯାଏ ତେବେ ଯିଏ ମାନେ ଯାହା ଠାରୁ ବଳିଥିବେ ସିଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ତରଳି ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପଦ୍ମ ଏବଂ କଇଁ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କମନୀୟ ମୁଖ ସୁନେତ୍ର ସୁନଖ ଶୋଭାକୁ ସମ ନହିବାରୁ, କମ୍ପିଲା ସବୁରି ଶରୀର ସୁମରି ମରିବା ଭଲ ଲାଜ ଠାରୁ, କାଦମ୍ବ କୂଳ ପାଶରେ ନ ରହିଲେ, କରିବାରୁ ଚୋରି ଗମନ ଚାତୁରୀ ମନରେ ଭୟକୁ ବହିଲେ। ତ କଣ ହେଇଛି, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର କମନୀୟ ମୁଖ ବା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ସୁନେତ୍ର ବା ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ସୁନଖ ବା ସୁନ୍ଦର ନଖ, ଶୋଭାକୁ ସମ ନହିବାରୁ, ମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବା ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ନଖ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର? ସେଇ ପଦ୍ମ କଇଁ ମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଲାଜରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି। କାଦମ୍ବ କୂଳ ପାଶରେ ନ ରହିଲେ, କାଦମ୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଲିହଂସ। ତ ବାଲିହଂସ ମାନେ ବି ସେଇ ଯମୁନା ନଦୀର କୂଳରେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରହିଲେ ନାହିଁ? କରିବାରୁ ଚୋରି ଗମନ ଚାତୁରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି, ବାଲିହଂସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି, ଗମନ ଚାତୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚାଲିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ମାନେ ସେଇ ବାଲିହଂସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବା ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରିକି ସେଇ କାଦମ୍ବ ମାନେ ବା ବାଲିହଂସ ମାନେ ଆଉ ଯମୁନା କୂଳରେ ନ ରହିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 20ତମ ପଦ, କନକ ଲତା ନୀଳମଣି ସ୍ଥଳରେ, ପବନେ ଢଳିଲା ପରାଏ, କିଏ କାହାକୁ ପାଣି ପାଣିରେ ପୁରୋଇ, ଆନନକୁ ମାରି ପଳାଏ, କେଜଳ କରଟ ପରାଏ ବୁଡ଼ୋଇ, କାହିଁ ଯିବୁ ବୋଲି କରିକେ ପାଣିରେ ପାଣି ଘେନି କରି ଲୋଡ଼ୋଇ। ତ ତାପରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କନକ ଲତା ନୀଳମଣି ସ୍ଥଳରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନୀଳମଣି ସ୍ଥାନରେ ପବନରେ ଢଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଣ ହୋଇଛି, ପାଣି ଭିତରେ ଏଇ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେମିତି ଢଳୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କାହା ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ଦଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ପାଣି ପାଣିରେ ପୁରାଇ, ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ଧରିକି, ପାଣି ପାଣିରେ ପୁରାଇ, ପାଣିରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତରେ, ହାତରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ବା ହାତରେ ପାଣି ଧରିକି କାହାର ମୁହଁକୁ ମାରି ଦଉଛି। ପୁରୋଇ ଆନନକୁ ମାରି ପଳାଏ, ଆନନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ, ମୁହଁକୁ ମାରିକି ପଳଉଛି। ଆଉ କିଏ ଜଳ କରଟ ପରାଏ, ଜଳ କରଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିକୁଆ, ପାଣିକୁଆ ଭଳି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ଦଉଛି କିଏ। କାହିଁ ଯିବୁ ବୋଲି କରିକେ ପାଣିରେ ପାଣି ଘେନି କରି ଲୋଡ଼ୋଇ, ଆଉ କିଏ ହାତରେ ପାଣି ଧରିକି ମାନେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ପାଣି ଝିଣ୍ଟୁଛି, କିଏ ନିଜେ ବୁଡ଼ ଦଉଛି, କିଏ ହାତରେ ପାଣିକୁ ଧରିକି କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲିକି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଜଳ କେଳି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏଇଟା ସରିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ତାପରେ 21 ପଦ ଠାରୁ ଆଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।